اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست مانے ہوتا ہے، براہ مانے ہوتا ہے راستہ، براہ راست مانے جو ہے سچے راستہ ہے نا، سچی راہ ہے نا، سچا راستہ استفادہ کے لیے اللہ رب العزت کے اوامر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر پورا کرنے میں سب سے اہم اور بنیادی عمل نماز ہے۔ کیا فرمایا؟ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہتر اور اہم عمل ہے، جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر مان کر ان کی پیروی کر کے ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ فرض نمازیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خصوصاً نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے رب کے پاس ان کا ثواب اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا فرمانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب ہے ایمان مجموعہ پڑھتے ہیں، ایمان مفصل کے ایمان لایا میں اللہ پر، آمنت باللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کے کتابوں پر، یعنی اللہ کو اپنا عبادت کے لائق، پرستش کے لائق اور اپنا معبود مان کر، اور اللہ نے جتنے بھی فرشتے دنیا میں پیدا کیے ہیں ہے نا، اس سب کو جو ہے یقینی اور سچ ماننا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی ماننا۔ اس کے علاوہ 1,24,000 جتنے بھی دنیا میں نبی اور پیغمبر آئے، ان سب کو بھی جو ہے اللہ کے رسول مان کر کے جو ہے ان کو یقین رکھنا ہے، اور یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے ایک دن اللہ کی وجہ سے ہمیں مرنا بھی ہے نا، مرنے کے بعد بھی جو دوبارہ زندگی ملے گی اور ہمیں زندہ کیا جائے گا، اسی کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل مطلب کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا، اس طریقے سے زندگی گزارنا، فرض اور سنت کو ادا کرتے رہنا، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ ہے نیک عمل۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خصوصاً نماز کی پابندی کی، نماز کو عمل جان کر ہر وقت کے اچھے طریقے سے اخلاص کے ساتھ نماز کو ادا کیا اور زکوٰۃ ادا کی۔ جو صاحب نصاب ہے، جو زکوٰۃ بھی نکالتا ہے مال دولت میں سے، اپنے پیسہ میں سے، اس کی جو ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیں گے۔ روز محشر کے دن جب وہ انسان دنیا سے چلا جائے گا مر کر کے، تو اللہ اس کو جو ہے نا اس کا اس نیک عمل کا ثواب چھوڑ دیں گے، اور نہ وہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگی۔ ایسے لوگ جو نیک انسان ہوں گے روز محشر کے دن نہ کسی چیز کا خوف ہوگا، ڈر ہوگا، نہ وہ کسی حال میں پریشان ہوگی، بشرطے وہ جو ہے خوشحال ہوں گے اور خوش و خرم وہاں نظر آئیں گے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ میرے ایمان والوں بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی رکھیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے، جو مسلمان ہے، ایمان والے بندے کیوں کہا گیا ہے؟ مسلمان کو ہے نا، ایمان کون لاتا ہے؟ کیا ہندو ایمان لاتا ہے؟ ایمان کون لایا ہے؟ مسلمان، جو اللہ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، اللہ کی کتاب کو مانتا ہو، اس کو نام والا کہا گیا ہے۔ کہہ رہا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی رکھیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ کیا چھپا کے کم میں، لوگوں نے دیکھا کہ نہیں
और एलानिया लोगों को दिखा कर भी लगा दीजिए, है ना। क्या कहना है कि अल्लाह फरमाए कि अपने बंदों से, मेरे बंदों से, मेरे सल्लल्लाहु मुसलमानों से कह दीजिए ये जो है वो नमाज की पाबंदी रखें, हर वक्त नमाज को सही के साथ अदा करें। और अल्लाह ने जो हमको माल दौलत दिया है उसमें से जो कुछ जो है लोगों को दिखा कर नहीं दे सकता है, लेकिन दिल में काम आ जाएगा। आप जो छुपा कर जो है लोगों को दे सकते हैं, है ना, दिया करें उस दिन के आने से पहले कि जिस दिन ना कोई खरीदो फरोख्त होगी। और उस दिन के लिए यही चीज समझने के बाद हमको काम आएगा कि जिस दिन ना कोई खरीदो फरोख्त, ना कोई जो किसी चीज को खरीदा जाएगा, ना किसी चीज को मतलब के बेचा जाएगा, कि कोई चीज देकर नेक अमाल खरीद लिया जाए। रोज़े महशर में आपको मालूम है कि रोज़े महशर जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, कयामत बर्पा हो जाएगी, कयामत के बाद एक अलग दुनिया कायम होगी जिसको कहते हैं, है ना, महशर। क्या कहेंगे उसको? उसको महशर कहेंगे। तो महशर में ना कोई, है ना, कोई चीज खरीदो फिर ना कोई खरीद सकेगा किसी चीज को, ना किसी चीज को कोई बेच सकेगा, और ना उसको उस दिन कोई दोस्ती काम आएगी, ना कोई आपका वहाँ दोस्त काम आएगा, ना कोई आपका जो है रिश्तेदार वहाँ काम आएगा, कि कोई दोस्त तुम्हें नेक अमाल दे दे। यहाँ तक के आपका भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार, कोई आपका एक नेकी वहाँ जो है रोजे महशर में नहीं दे पाएंगे। सब जो है अपने अपने अमाल पे महशर होंगे, सभी जो है परेशानी के आलम में, नफ्सी के आलम में होंगे। तो कह रहा है कि उस दिन को याद करो, है ना, उस दिन को याद करो, नमाज की पाबंदी करो, और जो है सत्ता करते रहो, ताकि ना होना पड़े, और जो अल्लाह तुम्हें इसका बदला दे। नमाज के मतलब कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। सलात के माने अरबी में नमाज होती है, सलात के माने अरबी में क्या होता है? नमाज होती है, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान के दूसरे बारे में, है ना, कुरान के दूसरे बारे में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना, ऐ ईमान वालो, ईमान वालो किसको कहा गया है? मुसलमान को। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ ईमान वालो, आमनु इस्तईनु, सब्र, है ना, सब्र चाहो, बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। या सब्र चाहो नमाज से, है ना, नमाज के जरिए जो अल्लाह से जो है मदद मांगो, है ना। बेशक तुम्हारे जिसमें कोई शक ना हो, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। जो आदमी सब्र करता है, जो आदमी जो है ना, अल्लाह ताला पे जो है यकीन रखता है और जो है वो सब्र करता है, अल्लाह ताला उन लोगों की जो है हमेशा मदद फरमाते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है। ये कुरान के दूसरे पारे में आयत नंबर 153 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ ईमान वालो, है ना, सब्र चाहो नमाज के जरिए, है ना, मदद चाहो अल्लाह से, है ना, वो भी कैसे? नमाज की हालत में, नमाज पढ़ करके, है ना। क्योंकि इससे पता चलता है कि नमाज जो है इतनी अहम इबादत है ना, नमाज जो है सबसे अफजल और जो है अहम, है ना, इबादत है। क्योंकि जो है इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे है, जिसमें पहला है क्या? ईमान, यानी कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईमान का पहला जुज, पहला अरकान, पहली बुनियादी चीज। दूसरे जब है ना ईमान ले आया कोई आदमी तो उस पर क्या? नमाज फर्ज है। नमाज मुसलमानों पे कितने वक्त की फर्ज है बताएं? मुसलमानों पे कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5 वक्त की, जिसमें आपका एक आता है, पहला फजर है ना, उसके बाद जोहर है, उसके बाद असर, उसके बाद क्या है? मगरिब, उसके बाद क्या है? ईशा। मुसलमानों पे 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जो आदमी जो है ईमान ले आया, कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उस पे जो है नमाज क्या हो गई? फर्ज हो गई। तो दूसरी बुनियादी चीज इस्लाम की क्या है? वो है आपका नमाज। तीसरा क्या है? रोजा। रमजान शरीफ का जो है 1 महीने के रोजा क्या है? मुसलमानों पे फर्ज करार दिया गया है, ठीक है। तो तीसरा क्या है इस्लाम का? रोजा। और जो है चौथा क्या है? हज। जो साहिब निसाब है, जिसके पास इतनी दौलत है, इतना उनका पैसा है कि वो जो है
सऊदी अरब जाकर के मक्का जाकर के वहां से लौट आ सकता है उसके पैसे में, तो उस पर क्या है आपका हज फर्ज है। और नहीं करता है तो समझ लीजिए वही जो है दौलत, वही जो पैसे रुपये पैसे मरने के बाद उसे है ना सांप बनाकर इसके गले में डाल दिया, अजदाहे बना के सांप बना के वही दौलत उसको गले में डाल दिया जाएगा, है ना। जो है कंजूसी करके अपने पास है ना दुनिया में खर्चे करते, लेकिन की काम नहीं खर्चे करते, बुनियादी भगवान का जो आसान करते वही दौलत उसको रोते महशर में है ना सांप अजदाहे बनाकर गले में जो है डाल दिया जाएगा। और ये चौथी अरकान है। पांचवा अरकान क्या है आपका ज़कात अदा करना। ये साहिब मिसाल है जो है ना जिसके पास पावन तोला चांदी या सोना है तो उस पर क्या है ज़कात फर्ज है ना। या सोना चांदी नहीं है तो 50 लाख जिसके पास है ना का संपत्ति है उस पर क्या ज़कात फर्ज करा दिया गया है। इस्लाम की बुनियादी चीजें कितनी है 5 चीजें। तो ये था नमाज के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के दूसरे पारे में क्या फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। क्या तुम ईमान वालों सब्र चाहो नमाज से सईदिल सब्र चाहो नमाज से बेशक सईदिल भाई साबिरों के साथ। हलन आगे देखिए अल्लाह ने क्या फरमाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बताएं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो लक़ब क्या था बताइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या दिया गया था खलीलुल्लाह। बेशक बहुत अच्छी बात ठीक है खलीलुल्लाह दिया गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ करवाई ऐ मेरे रब अल्लाह तबारक व तआला से इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं ऐ मेरे रब मुझको और मेरी औलाद को नमाज का खास एहतमाम करने वाला बना दिया। क्या फरमाया इतने बड़े नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिसके नाम से हम जो है कुर्बानी का त्योहार है ना मनाते हैं, वो नबी फरमाया अल्लाह से है कि ऐ मेरे रब मुझको और मेरी औलाद को, औलाद कहते हैं किसको बेटा बेटी कि ऐ अल्लाह मुझको और मेरे औलाद को है ना मेरे तमाम बेटे बेटियों को नमाज का